अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 18 मई 2026 है, सोमवार का दिन है। अब मैं बात तो करने लगा हूँ रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन की, जो स्टोरी है अमेरिकन पब्लिकेशन ड्रॉप साइट में, जो अब से बहुत घंटे पहले अपीयर हुई और जिसे उर्फ़ आम में साइफ़र की स्टोरी कहा जा रहा है, बिकॉज उन्होंने उसका ट्वीट इस तरह से किया है साइफ़र के तमाम एक दस्तावेज़ को सामने लगा के कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये साइफ़र की स्टोरी है। और मैं भी यही समझ रहा था कि ये साइफ़र की स्टोरी है, इसलिए मैंने इसे पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं की। मैंने कहा मतलब बहुत पढ़ लिया साइफ़र को, 3 साल से 4 साल से हम साइफ़र 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 कर रहे हैं, तो अब इसमें मुर्तज़ा हुसैन को क्या हो गया है, रायन ग्रिम को क्या हो गया। दोनों बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, आप जानते हैं, कई दफ़ा उनके मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया, साइफ़र की जान छोड़ दो यार रायन, क्यों तुम साइफ़र के पीछे पड़ गए हो। तो मैंने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा और मेरे जहन में था कि बहुत सी और इस वक्त अहम ऐसी डेवलपमेंट्स हैं। अमेरिका की सियासत के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका और ईरान में कैसे एक बार फिर एक बहुत ही सख्त किस्म की टेंशन जो है वो डेवलप कर रही है। इसराइल के अंदर मुसलसल की बहस हो रही है कि बेतल शमेश जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा जो धमाका हुआ है, जिसके बारे में एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म जो है इसराइल की, जिसका नाम गालिबन टोमार है, वो कहती है कि उन्होंने कंट्रोल एक्सप्लोजन किया अपने एम्यूनिशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसके बारे में इसराइली और अमेरिकन प्रेस में मसलसल जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उसमें स्पेकुलेशन हो रही है बाय द एनालिस्ट कि ये खुद से कंट्रोल डिमोलिशन नहीं है, ये शायद ईरान ने कोई तखरीबकारी की है, ये ईरान की तरफ से कोई हमला जो है वो इसराइल के अंदर किया गया है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में कैसे नौजवान नस्ल के खिलाफ साजिश की जा रही है, वोटर की उम्र को 28वीं तरमीम में 18 से बढ़ा के 25 जो है वो करने की कोशिश है। और मेरा उसमें ये था कि मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को कैसे डिसइनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की जा रही है, और दुनिया का इंटरनेशनल नॉर्म क्या है। एट द सेम टाइम चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को क्यों भेजा गया है आज़रबाईजान, वो क्यों वहीं कहीं है इतने तमतराक से खरामा खरामा वहाँ जाके उन्हें हैंडशेक भी किया है, द कॉन्ट्रोवर्शियल हैंडशेक। तो क्या वजह है, उनको क्यों जो है मोहतरमा को वहाँ पे भेजा गया है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। और इससे रिलेटेड ज़ाहिर है दर्जनों किस्म की चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने थी, मैंने इस पर बड़ा काम किया हुआ था। लेकिन बहुत से लोगों की तरफ से, आप में से बहुत से लोगों ने, जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से, मुझे किसी ने टेक्स्ट किया, किसी ने ईमेल की, किसी ने कमेंट किया, कोई मैंने ट्विटर पे देखा कि डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये साइफ़र की स्टोरी जो है इसको डिस्कस करें। अच्छा, ये सब कुछ कमेंट से पहले मैंने एक दो बड़े पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के व्लॉगर्स हैं, उन्होंने इस पर जो डिस्कशन की हुई थी साइफ़र के हवाले से, वो मैंने देखी, मुझे बड़ी बोरियत हुई। बिकॉज वो पुरानी बातें हैं कि साइफ़र था, कागज़ था, इधर था, देखा था, और वो ये उसको इसी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि जैसे इसकी कोई एग्जिस्टेंस के बारे में कोई शक था, और अब इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो रायन ग्रिम की स्टोरी से प्रूव हो गई। वो भूल ही गए, मेरा ख्याल उनको कई लोगों ने अपने रिसर्चेस रखे हैं जो उनको बुलेट पॉइंट्स बना देते हैं, तो वो भूल गए कि ये तो 3 4 5 दफ़ा इस किस्म की स्टोरीज पब्लिश हो चुकी हैं, इसकी कोई इस स्टेज के ऊपर सिग्निफिकेंस नहीं है कि साइफ़र था या साइफ़र आया था। बहरहाल अक पक के मजबूर होके मैंने कहा इसको मैं देख लेता हूँ। मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, एक दो मैंने पैराग्राफ पढ़े तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए, और मुझे समझ आई कि इसका साइफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दर हकीकत रायन ग्रिम ने और मुर्तज़ा हुसैन और उनकी पूरी टीम जो है, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, दुनिया भर में जो पाकिस्तानी फैले हुए हैं और जो पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है। आपको इस साइट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज हमें आदत है फ्री पब्लिकेशंस पढ़ने की, तो इसलिए हम समझते हैं हर चीज़ हमें फ्री मिल जाए। आपको इस साइट को आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। किस तरह से उन्होंने दर हकीकत के एक्सप्लेन किया है कि क्यों वो अमेरिका जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था और पाकिस्तान पे शक करता था, उसने कैसे इमरान खान को हटाया, क्यों हटाया, उसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और पेंटागन वजारत दिफा का क्या रोल था, जनरल बाजवा की उसमें क्या साजिश थी, उनका उसमें क्या इंटरेस्ट थे, और फिर उसके बाद की जो सारी तारीख़ है, जनरल आसिम मुनीर का क्या रोल है, क्यों इमरान खान ने एक ऐसी स्टेज में जनरल आसिम मुनीर को, जो सिर्फ 7 8 महीने मेरा ख्याल है डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DGISI रहे थे, क्यों उनको जून 2019 में निकाल दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने लंदन जाके कैसे नवाज शरीफ से मिलकर एक प्लानिंग की, और बहुत सी और भी इसमें डिटेल्स हैं। पहली तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इसे अभी स्क्रीन के ऊपर रख के इसके जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं CIA के हवाले से, पेंटागन के हवाले से, जनरल बाजवा के हवाले से, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ पॉइंट्स पे फिर मैं मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर करूँगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा इसको कमेंट करना इज़ नो जस्टिस टू दिस वॉल्यूमनेस वर्क। इन रिटन में जब आप प्रिंट में इतनी मेहनत से कोई चीज़ लिखते हैं, ये लव ऑफ लेबर है, तो ये फिर रीडर के लिए जो दुनिया को समझना चाहता है उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो इसको कम से कम घंटा सवा घंटा, क्योंकि इसमें घंटे से ज़्यादा लगेगा इसको पढ़ते हुए, तो इसको आप जो है पढ़ें इसको। ये एक फ्री पब्लिकेशन आपको मिल जाती है, मतलब आपको कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ईमेल का नंबर डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो मैं अभी आपसे, मुझे इजाज़त दें कि मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग करके ये स्टोरी आपके सामने रखूँ
اور پھر میں آپ کو اس کا دکھاتا چلا جاؤں. اس کا دیکھیں عنوان ہے فرام میوچل سسپیشن ٹو پولیٹیکل امبریس ہاؤ دی یونائٹڈ اسٹیٹس لرنڈ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ لونگ پاکستان. اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ تو بڑی مشہور کتاب تھی ڈیل کارنیگی کی، میرا خیال ہے اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ. بہرحال یہاں پہ رائن گریم اور مرتضی حسین اور ان کے ساتھ تیسرے باقاعدہ احمد تینوں وہ بیسکلی کہہ یہ رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کے بارے میں اس کی پریشانی ختم ہوئی اور انہوں نے پاکستان سے محبت کرنی جو ہے وہ سیکھ لی. اب اس کے میں کچھ میں نے اس کے پیراگراف چونکہ ہائی لائٹ کیے ہیں، میں وہی آپ کے سامنے میں پڑھتا چلا جاتا ہوں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے، جیسے کوئی فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے پاکستان کے جو موجودہ شہباز شریف صاحب ہیں فارم 47 کے وزیر اعظم، انہوں نے برطانوی پبلیکیشن سنڈے ٹائم کو یہ بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں. یہ ہماری تاریخ کا اٹ از ون آف دی شائننگ مومنٹس ان ہسٹری. آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹ آف مائنڈ کس قسم کی، انہوں نے کہا یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی روشن لمحہ ہے، شاید اتنے امپورٹنٹ ہم کبھی اپنی تاریخ میں رہے ہی نہیں ہیں. ظاہر آف کورس شہباز شریف نے نہیں رہے. اور اب اگلا جو میں نے گرین میں ہائی لائٹ کیا ہے، یہ بیسکلی بہت ہی پرومننٹ ہمارے ڈپلومیٹ گزرے ہیں، لائف کیریئر ڈپلومیٹ تھے جناب مسعود خان صاحب، جو پریزنٹ جو انکمبنٹ ہیں ایمبیسڈر ہیں، ان سے پچھلے امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر تھے، ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، بہت ہی پیارے دوست ہیں ہمارے. بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم 7ویں آسمان کے اوپر ہیں، وی آر ان دا 7th heaven اینڈ آن cloud 9 اینڈ اٹس انٹاکسیکیٹنگ. ہمیں اس کا نشہ ہو رہا ہے، ہمیں اتنی عزت مل رہی ہے، ہماری اتنی شان و شوکت ہے، ہم 7ویں آسمان کے اوپر ہیں کہ ہمیں اس کا نشہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا پھر اس کے بعد مسعود خان صاحب کہتے ہیں کہ میری تمام زندگی ڈپلومیٹک کیریئر کے اندر گزری ہے اور کبھی ہمیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ملی، ہم کبھی اتنے امپورٹنٹ پیڈسٹل پہ نہیں تھے. دس از ہاؤ دا اسٹوری اسٹارٹس. اس کے بعد آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، یہ اس میں بہت سی تصویریں ہیں. اب میں کی چیزوں کے اوپر آتا ہوں. یہ اس وقت ہے جب جے ڈی وینس پاکستان آئے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کی تصویر. ابھی آئیں اس کے آپریٹو پارٹ میں. ایسا بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جن کا میں مختلف ویلاگس میں پہلے ذکر کرتا رہا ہوں، لیکن ابھی آپ کو یاد بھی آ جائے گا. برنز ان اسلام آباد. ولیم برنز جو ہیں وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں CIA کو ہیڈ کرتے تھے، CIA کے ڈائریکٹر تھے. اس سے پہلے یہ لائف لانگ کیریئر ڈپلومیٹ رہے ہیں، یہ ایمبیسڈر رہے ہیں رشیا کے اندر، بہت ہی پڑھے لکھے، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی. اب یہ پہلا اس کا دیکھیں. In June 2021, CIA Director William J. Burns flew to Islamabad to meet with the then Prime Minister Imran Khan. He wanted a full day to see Khan, according to reports from the time. یعنی ولیم برنز جو ہیں وہ جون 2021 میں، میرا خیال تھا کہ وہ اپریل میں آئے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جون 2021 میں وہ اسلام آباد تشریف لائے. ایک دن ویٹ کرتے رہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہو. But the meeting never happened. Khan's office informed Burns by phone that the Prime Minister, citing protocol, would only take calls from his counterparts. His counterpart was President Joe Biden, who since taking office that January had declined repeated requests for a direct call. اور یہ کہ پھر ول برنز کو جو CIA کے ڈائریکٹر تھے ان کو عمران خان کے آفس سے، پرائم منسٹر کے آفس سے کال کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ عمران خان پروٹوکول کی وجہ سے، چونکہ CIA کا ڈائریکٹر جو ہے وہ ایک جونیئر کیبنٹ ممبر ہے، وہ اس سے نہیں ملیں گے ایز پرائم منسٹر، وہ صرف اپنے کاؤنٹر پارٹ سے یعنی امریکہ کے پریزیڈنٹ سے وہ بات کریں گے. اب یہاں پہ میرا کامنٹ یہ ہے کہ یہ عمران خان نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا. میں نے پہلے بھی اس چیز کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا ایک سے زیادہ ویلاگ کے اندر. عمران خان موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکے. یہ امریکن پوائنٹ آف ویو سے، CIA کے پوائنٹ آف ویو سے، ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، جو پاکستان اور امریکہ کی ہسٹری رہی ہے، یہ ایک بڑا ایروگنٹ مومنٹ ہوگا امریکیوں کے حساب سے. میں نے اس سے پہلے پاکستان کے آفیشل سے یہ سنا ہے کہ جب ول برنز سے ملنے سے انہوں نے انکار کر دیا تو جو CIA کی اسٹیبلشمنٹ تھی GCC کنٹریز کے اندر، پرابلی دوحہ میں یا کہیں ابودھابی وغیرہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ غصے سے پاگل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح سے پاکستان میں ایک ایسا پولیٹیشین آ گیا ہے کہ CIA کا ڈائریکٹر جو ہے، جو خدا ہے ایک طرح سے اس پوری اسٹیبلشمنٹ کا، وہ خود چل کے اس کو ملنے کے لیے گیا ہے. وہ ایک دن اس کا ویٹ کرتا رہا ہے لیکن اس نے اس سے ملنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. تو یہ ایک پہلا پوائنٹ، اس کو ایبزارب کر لیں. اس کے بعد میں دوسرا پیراگراف آپ کو بتاتا ہوں. برنز ہیڈ کم ٹو پاکستان ٹو سیکیور پاکستان's territory for US drone bases to use against targets in Afghanistan after the planned American withdrawal. He left with neither the bases nor an audience with the Prime Minister. وہ آئے تھے افغانستان سے وڈرال کے بعد ڈرون کے لیے، بیسز حاصل کرنے کے لیے، امریکن ڈرونز کے لیے، تاکہ وہاں سے پاکستان کی اسپیس سے امریکن ڈرونز ٹیریٹری سے استعمال کیے جا سکیں. ان کو نہ تو ان کی ملاقات ہو سکی، نہ ان کی ڈرونز کی کوئی بات ہو سکی، نہ ان کو بیسز مل سکیں. پھر کیا ہوا؟ If there was any confusion on the matter, Khan cleared it up later that month in an interview with Axios co-founder Jonathan Swan. Absolutely not. There is no way we are going to allow any bases
any sort of action from Pakistan's territory into Afghanistan, absolutely not, he said. फिर आपको याद होगा वो जो absolutely not का उनका इंटरव्यू था, जो आप ये बता रहे हैं कि जोनाथन स्वैन के साथ था, जो इनफैक्ट बराक रावित के साथ को फाउंडर हैं एक्सियोस के. ठीक, ये एक दूसरी चीज़ आप देखें कि यहाँ इमरान खान ने ये कहते हैं कि कंफर्म कर दिया कि भाई मैं इस किस्म का बंदा हूँ, मैं आपको बेसिस जो है नहीं दूँगा. द डिसमिसल ऑफ बर्न्स रिक्वेस्ट एंड द कोलैप्स ऑफ काबुल सेट ऑफ अ चेन रिएक्शन. एक अमेरिका के अंदर इस्टेब्लिशमेंट में एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ इमरान खान के खिलाफ कि क्या करना है इस आदमी का. Leaked documents reviewed by DropSite News show that in the same period, Saudi Arabia was pressing Pakistan for a mutual defense pact, and Overture Khan's government was also rebuffing according to the documents. इसी टाइम पीरियड में ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड ड्रॉपसाइट की टीम ने, जिससे ये पता चलता है कि इसी टाइम पीरियड के अंदर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान की हुकूमत को मजबूर कर रहा था कि उनके साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हो, और खान उसको भी रखा रहे थे. म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी इमरान खान उनको नहीं दे रहे थे. In principle, Khan's government was drawing diplomatic red lines with both Washington and the Gulf Cooperation Council (GCC), but Pakistani military concluded he was isolating the country. अच्छा, ये की पॉइंट है कि जब खान ने दो पोजीशंस ली कि ना तो सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हमें करना चाहिए, ना हमें अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बेसिस देने चाहिए, तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये महसूस किया कि हमें तो इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अभी आपने ऊपर सुना है कि मसूद खान साहब ये कहते हैं कि हम तो सातवें आसमान पे हैं, हम तो सातवें आसमान के ऊपर हैं, क्लाउड 9 के ऊपर हैं, हमें कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली. तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने महसूस किया कि हमारे रास्ते में तो बड़ी इंपॉर्टेंस आ रही है और ये बंदा पागल है, ये बंदा ठीक नहीं है, ये हमारे रास्ते में एक रुकावट बन रहा है हमारे स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन के रास्ते में, और उन्होंने एक प्लान शुरू कर दिया इमरान खान को हटाने का. फिर इसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ बहुत तेज़ी से. अभी हम डॉट कनेक्टिंग कर रहे हैं बिकॉज इसमें से बहुत सी चीज़ें आप लोग पढ़े लिखे हैं और आप लोग गुज़िश्ता कई सालों से इन चीज़ों को देख रहे हैं. ये जो येलो में मैंने हाईलाइट किया है, अंडर द न्यू गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड विद द मिलिट्रीज बैकिंग इस्लामाबाद. अब गवर्नमेंट इमरान खान की ख़त्म हो गई, 9-10 अप्रैल आ गई है. Islamabad began delivering to Washington what it had refused to deliver under Khan. Within months, Pakistan emerged as a quiet but significant supplier of artillery shells and other munitions to Ukraine. अब आपको याद होगा कि जैसे ही हुकूमत इमरान खान की गिरी, फिर ये खबरें स्पेकुलेट चलती रहीं कि तकरीबन $900 मिलियन की वर्थ के पाकिस्तान ने बहुत क्विकली अगले चंद महीनों में 35 mm के जो शेल्स थे आर्टिलरी के, जो पुराने किस्म के हैं, जो अमेरिकन और यूरोपियंस के पास नहीं थे, बिकॉज अब वो अपनी आर्टिलरी में इस किस्म का पुराना जो गोला बारूद है वो बनाते नहीं है, वो पाकिस्तान ने उनको सप्लाई करने शुरू कर दिया. और जिसके बारे में हमने ये भी सुना है कि उसको जिस अकाउंट से मैनेज किया गया वो गालिबन दुबई में रखा गया. बहरहाल, former US and Pakistani officials stated at the time that American support for Pakistan's next International Monetary Fund program was explicitly linked to the continuation of the weapon pipeline. In July 2023, the IMF approved $3 billion standby arrangement for Pakistan. इसके बाद मैं बहुत सी चीज़ें छोड़ता चला जा रहा हूँ, की पॉइंट्स पे आ रहा हूँ. कई पाकिस्तानी और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ड्रॉप साइट को ये बताया कि अमेरिकन ने कैटेगोरिकली पाकिस्तान को कह दिया कि आपका जो IMF फंड है वो इस वेपन प्रोग्राम से लिंक्ड है. अगर आप यूक्रेन को असला सप्लाई करते रहेंगे तभी आपके IMF का प्रोग्राम जो है वो अप्रूव होगा. अब इस नाचीज़ ने दर्जनों दफ़ा आपको ये बताया कि IMF वाले, वर्ल्ड बैंक वाले हमेशा झूठ बोलते हैं लोगों को टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में आके. IMF और वर्ल्ड बैंक बने ही इन कामों के लिए हैं जिसकी अभी तफसीरात आप देख रहे हैं. तो इनको बता दिया गया, IMF तो बता ही नहीं रहा, IMF की तो औकात कुछ नहीं है. ठीक है, जिस तरह से लोग समझते हैं कि बाज़ फॉरेन मिनिस्टर्स की बहुत ज़्यादा औकात होती है, इसी तरह से IMF की यहाँ पे कोई औकात नहीं है. सारे के सारे फैसले वाशिंगटन से हो रहे थे. बता दिया गया कि भाई आपको IMF के पैसे तभी मिलेंगे जब आप हमें म्यूनिशन प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे. और जुलाई 2023 में IMF ने $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट पाकिस्तान के लिए पहला जो है अप्रूव कर दिया. अब अगला जो येलो में है वो है कि फरवरी 2024 में यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स लुक्ड अवे, दोनों ने बिल्कुल खामोशी रखी जब पाकिस्तान की फ़ौज ने मैसिवली इलेक्शन को रिग किया और एक अपनी पपेट गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर बैठा दी. फिर उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है. When Trump took office in January 2025, the question of what to do about Pakistan became an early flashpoint inside his administration. ये बहुत इंटरेस्टिंग. DropSite News reported at the time that the new State Department under Secretary Marco Rubio clashed with the Pentagon over the direction of the US policy towards Islamabad, a dispute that would shape everything that followed. अब यहाँ पर यह है कि ड्रॉप साइट का एनालिसिस और ख़बर ये है कि उस वक्त जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है जनवरी 2025 में, तो उन्होंने एक माइंड बनाया कि वो पाकिस्तान के डायरेक्शन को ठीक करेंगे और जो डायरेक्शन CIA ने और पेंटागन ने रखी है पाकिस्तान के साथ, मिलिट्री को लेकर चल रहे हैं, इमरान खान के साथ जो कुछ कर रहे हैं, जमहूरियत को नहीं चलने दे रहे, उसको रिवर्स करना और चेंज करना ज़रूरी है. और एक हॉट डायलॉग और एक्सचेंज हुआ है मार्को रूबियो और पेंटागन के और वगैरह और CIA के साथ, ठीक, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द US पॉलिसी.
یہ مطلب بہت بڑی بات جو ہے یہاں پہ کی جا رہی ہے، بیکاز ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی جو لابنگ ہے اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے تھے. یہ ہمیں ایبزارب کرنی پڑے گی، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے کہ ایسا ہوا تھا. ٹھیک، پینٹاگون اینڈ سی آئی اے فائنلی ون اینڈ ٹوک اوور دی ریلیشن شپ. یہ اسٹوری ویسے پہلے چھپ چکی ہے کہ الٹیمیٹلی جو مارکو روبیو ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ یہ بیٹل ہار گیا، اور پینٹاگون اور سی آئی اے یہ بیٹل جیت گئے. امریکہ کے جو 2024 کے الیکشن سے پہلے میں نے 2-3 دفعہ پروگرامز میں آپ کو یہ کہا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کے فوری طور پہ عمران خان کے لیے کو بہت کچھ کر سکیں گے، ان کو نکال سکیں گے، وہ غلط سمجھتے ہیں. بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنیں گے اور 20 جنوری کے بعد ان کے یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں، جس میں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے، سی آئی اے ہے، پینٹاگون ہے، یہ ان کو اپنے اپنے مفادات اور انٹرسٹ کے حوالے سے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو بریف کریں گے. تو پریزیڈنٹ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے ہاتھ اتنے آزاد نہیں ہیں عمران خان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے. دس از آپ کو یہاں پہ ایگزیکٹلی یہ چیز جو ہے وہ پتہ چلتی. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا. یہ دیکھیے، نیوکلیئر اسٹیٹ آن April 9, 2022 the day Khan's government was toppled, Pakistan conducted a missile test. The missile was the Shaheen 3rd, Pakistan's longest range ballistic missile with a range of almost 3,000 kilometers. 3,000 kilometers ویسے زیادہ ہونی چاہیے. While Pakistan's missile program has been focused on India, the test was essentially a validation that Islamabad's missiles also had the capacity to reach Israel. The fact reflected a long-standing anxiety in Washington. اس پہ پہلی بات تو یہ کہ یہ انہوں نے کوئی بہت ایکوریٹلی نہیں لکھا. میں نے چیک کیا ہے کہ اسرائیل کو ہٹ کرنے کے لیے پاکستان سے اگر ایک میزائل اٹھے گا تو اسے 3500 سے لے کے 3900 یہ 4000 کلومیٹر تک اگر وہ مارک کر سکتا ہوگا، تو پھر ڈپینڈنگ اپون کہ پاکستان سے آپ اس کو کہاں سے فائر کرتے ہیں، پھر وہ کہیں جا کے اسرائیل کو ہٹ کرے گا. بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے ایک شاہین 3rd کا ایسا ایکسپیریمنٹ کیا جس کی وجہ سے امریکہ میں بہت زیادہ تشویش پیدا ہوئی. بیکاز اس سے پہلے پاکستان کا مسل پروگرام کے بارے میں امریکنز کا یہ تھا کہ یہ فوکس ہے صرف اور صرف ہندوستان کے اوپر، لیکن اب پاکستان نے ایسے میزائل بنانے شروع کر دیے جن کی پوٹینشیل کیپیسٹی ایسی تھی کہ وہ اسرائیل کو ہٹ کر سکتے تھے. ٹھیک، اب اس کے بعد فاسٹ فارورڈ کر دیں، ہم آ جاتے ہیں اکتوبر 2022 میں. عمران خان کی حکومت کو گئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے. جنرل باجوہ میٹ وتھ ٹاپ بائیڈن آفیشلز. وہ واشنگٹن آتے ہیں، آپ کے ساتھ کئی دفعہ اس کی ڈسکشن ہوئی ہے، اور جہاں پہ انکلوڈنگ ڈیفینس سیکرٹری لائڈ آسٹن اینڈ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون. ان دوز ٹاکس ہی assured the US that Pakistan would limit the range of its missiles just to fall short of Israel, seeking to curry even more favor. Bajwa also assured his American interlocutors that Pakistan wanted to rein in its military, limit its nuclear program, and move away from China. جنرل باجوہ نے امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو کہا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، وہ سیکرٹری جو ڈیفینس اس وقت تھے لائڈ آسٹن، ان سے ملے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے مسائل پروگرام جو ہے اس کی لمٹ کو کیپ کر دے گا تاکہ وہ اسرائیل تک ہٹ نہ کر سکیں، مطلب جا کے سیریا میں گر جائیں اور عراق کے اندر گر جائیں، لیکن اسرائیل کو جا کے ہٹ نہ کریں. اور ہم اپنے نیوکلیر پروگرام کو بھی کیپ کرنے کو تیار ہیں، اور ہم چائنا سے بھی دور ہونے کو تیار ہیں. جنرل باجوہ اس وقت حقیقت کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے پینٹاگون سی آئی اے ان کی مدد کریں اور وہ ایک اور ایکسٹینشن لے لیں. بیکاز جن لوگوں سے انہوں نے جب آ کے ایک بریک فاسٹ میٹنگ کی تھی یہاں پر واشنگٹن کی ایمبیسی میں، تو وہاں پر جن امریکن تھنک ٹینکرز کو انہوں نے بلایا تھا، ان میں سے 2 نے سیپریٹلی الگ الگ سے مجھے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ بڑے ایگر ہیں اور اپنا کیس بنا رہے تھے کہ مجھے آپ ایک بار پھر ایکسٹینشن جو ہے ملنی چاہیے. امریکہ مجبور کرے ان کو ایک طرح سے کہ جناب آپ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے. ان October 2022, soon after General Bajwa's return to Pakistan, Bajwa called the head of the Strategic Plan Division (SPD), the military division overseeing Pakistan's nuclear weapons. According to a source aware of the details of the conversation, General Bajwa ordered the head of the SPD to allow an American delegation to visit and inspect some sensitive nuclear sites in the country. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب جنرل باجوہ واپس گئے تو انہوں نے اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کے جو ہیڈ تھے، جو ایک بڑے اٹانومس انڈیپینڈنٹ پاورفل جنرل ہوتے ہیں، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ امریکن کچھ آئیں گی ٹیمز، ان کو آپ اسے کہتے ہیں ہماری فیسلٹیز کو کی ڈیٹیل انسپیکشن کرنے دیں. لیکن وہ جنرل صاحب اسمارٹ تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ اس زمانے کے حالات پاکستان کے ڈفرینٹ بھی تھے، تو ان کو پتا تھا کہ چین آف کمانڈ ان کی جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف تک جاتی ہے، جو میرا خیال اس وقت ندیم رضا تھے شاید، اور بہرحال چیئرمین جوائنٹ چیف تک جاتی ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف اور وہ ٹیم جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اکاؤنٹیبل ہے. انہوں نے کہا جی وہ اس چین سے اگر آپ آئیں گے تو پھر یہ ہوگا، اور جنرل باجوہ وہ چیز نہ کرا سکے، اور اس کی وجہ سے امریکہ میں یہ لگا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کام نہیں کروا پا رہے. اور اسی وقت جب یہ ہوا اور وہ نہیں ان کی بات مانی جنرل باجوہ کی ایس پی ڈی نے، تو
Later the same month, President Biden gave a statement claiming that Pakistan may be one of the most dangerous nations in the world because the country has nuclear weapons without any cohesion. ये बड़ी मुझे भी याद है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने अचानक से, कोई उसका सियाको सबाक नहीं था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ख़तरनाक किस्म का मुल्क है और उसके जो न्यूक्लियर वेपन हैं उनकी कोई कोहेजन नहीं है. बिकॉज बेसिकली तौर पे जो इंस्पेक्शन वो करना चाहती थी अमेरिकन टीम SPD, उनको वो इंस्पेक्शन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन नहीं करने दे रहा था. अब इसमें बहुत सी और भी डिटेल्स हैं, आप इसको देखेंगे. अब आ जाएं आसिम मुनीर सेकेंड हेड. अब उसमें ये हमें क्लियर नहीं होता वैसे इस आर्टिकल से कि उसके बाद क्या उन टीम्स को पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनका इंस्पेक्शन करने का मौका मिला और क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस रिक्वायरमेंट से कैप कर दिया गया, क्या ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई, इसके बारे में ये आर्टिकल खामोश है. आसिम मुनीर सेकेंड एक्ट. इन अप्रैल 2019, while Munir was Director General of the ISI, the country's powerful spy service, he travelled with the then Prime Minister Khan to Tehran for discussions with Iranian officials as well as officials with the Iranian Revolutionary Guard. Munir, according to people close to Khan, battled with the Iranians over the long simmering insurgency in the Baloch region that is split by the then Pakistan border. अच्छा, ये भी मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जब जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के साथ अप्रैल 2019 में ईरान गए तो वहाँ उन्होंने बहुत मुँहमारी की और उनका बड़ा ठीक ठाक अनप्लेजेंट इंटरेक्शन हो गया. पहले तो उन्होंने बल्कि वहाँ पे ये कह दिया इमरान खान को और पूरी टीम को कि आप मिल ही नहीं सकते IRGC के साथ, बिकॉज इनको अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया और आपको इनसे नहीं मिलना चाहिए. उस पर खासी तलखी हुई बिकॉज प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी टीम मिलना चाहती थी अपने ताल्लुकात में और बलूचिस्तान के हवाले से बात करना चाहते थे. फिर जनरल आसिम मुनीर ने ईरानियों के साथ ठीक ठाक झगड़ा कर लिया. ईरानियों ने फिर इमरान खान से और आर्मी चीफ से कंप्लेन की कि आपके DGISI जो हैं ये बेसिकली साजिश कर रहे हैं, जो मुझे अदरवाइज़ पता है बिकॉज ये स्टोरी ये कहती है कि या तो उनकी आदत थी इस तरह से जो है बदतमीज़ी करने की, या ये है कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा था यहाँ पे रखना अंदाज़ी करने के लिए. ठीक, अच्छा, अब मैं इसमें और ये वो बैकग्राउंड एंड सर्कमस्टांसेस हैं. इसमें ये स्टोरी बुशरा बीबी और वो कहानी और वो नेकलेस और वो स्टोरी कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो एक ऑडियो लेकर आ गए थे इमरान खान के पास, उसका इसमें यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है. मैंने आपको पहले बताया था कि एक थ्योरी ये है जो PTI के अंदर से ये जो मिलिट्री ऑफिशियल्स कहते हैं कि जब जनरल आसिम मुनीर को ये लगा कि जनरल बाजवा और इमरान खान ये फैसला कर रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी हटा दिया जाएगा फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द DGISI, तो उन्होंने अपनी एक एविडेंस, डिसीवर तो हैं ही वो, उन्होंने अपनी एक कहानी और एविडेंस बनाने के लिए एक बेकार किस्म की ऑडियो उठाई जो मलिक रियाज साहब की बेटी की और उनकी आपस की कॉन्वर्जेशन थी, जिसमें उनकी बेटी कहती है कि हमें पिंकी को या किसी को कहती है कि फर्स्ट लेडी को गिफ्ट दे देना चाहिए. तो मलिक रियाज उस कॉन्वर्जेशन में, उस ऑडियो में अपनी बेटी से कहते हैं कि पिंकी पे हम कहाँ ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हो सकता है उसके साथ कनेक्टेड हो या उससे कनेक्टेड ना हो. ये वो ऑडियो है, मैंने आपको उसका मतन बता दिया है, जो जनरल आसिम मुनीर उठा के ले गए इमरान खान के पास और इमरान खान बड़े गुस्से में आ गए और उसके 24 घंटों के बाद उनको हटाने का ऑर्डर दिया. ये बड़ी क्लेवर उनकी मूव थी, लेकिन इन्होंने इसका जिक्र जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया. इसके बाद ये स्टोरी कोट करती है इमरान खान को और ये कहती है कि खान later alleged that Munir traveled to London after his firing and met with Nawaz Sharif, the former Pakistan Prime Minister, who by late 2019 was living in self-imposed exile in London after being permitted to leave Pakistan for medical treatment in the middle of a corruption sentence. According to Khan, that meeting marked the beginning of what he would later from prison call the London Plan, an alleged undertaking. अच्छा, अब यहाँ पर ये स्टोरी इमरान खान को कोट करती है कि इमरान खान ने ये बताया अपने एसोसिएट्स को कि जनरल आसिम मुनीर कुछ अरसे के बाद लंदन तशरीफ़ ले गए, जहाँ नवाज़ शरीफ के साथ उनकी बहुत डिटेल प्लानिंग्स हुई, जिसको इमरान खान लंदन प्लान कहते हैं. और इन प्लानिंग्स में ये डिसाइड हुआ कि इमरान खान को हुकूमत से हटाना है, उसकी पार्टी को ख़त्म करना है, और इन रिटर्न ये सब कुछ करने के लिए जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको आर्मी चीफ़ की पोजीशन जो है वो एलिवेट दी जाएगी और उसके साथ कुछ जुडिशरी के लोग, मेरा ख्याल है काजी फायजीसा की तरफ इशारा है, ये सब कुछ करने के लिए, मतलब वहाँ पर एक क्विड प्रो को जो है वो डिसाइड हो गया बिटवीन नवाज़ शरीफ एंड जनरल आसिम मुनीर. और इसको हम बहुत से तरीक़ों से वेरीफाई कर सकते हैं कि जितनी ओबीडियंटली और जितनी आप कह सकते हैं कि सिंसेरिटी से जनरल आसिम मुनीर ने नवाज़ शरीफ साहब के कॉज को सर्व किया है, वो कभी पाकिस्तान की तमाम तर तारीख में किसी भी जनरल ने, किसी भी सियासतदान को, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, इतनी ज़्यादा तंदोही से उन्होंने उनको सर्व जो है किसी ने आज तक नहीं किया. अच्छा, अब ये इसमें बाकी स्टॉपिंग चाइना वगैरह, मैं यहाँ पे बात को थोड़ा सा ख़त्म करता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ. 24 मिनट तो इस वीडियो के मेरे हो गए. मैंने ये सारा का सारा पढ़ के और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको जो हैं वो इसलिए यहाँ पे बताई हैं कि मैं चाहता था कि आपको एक ओवरव्यू हो कि ये स्टोरी जो छपी है, और मुझे शक है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा, इसको पढ़ने के लिए 90 मिनट कम से कम चाहिए पूरी डिटेल में. ये स्टोरी साइफ़र के हवाले से नहीं है, इस पर साइफ़र की तस्वीर ज़रूर लगी हुई है, साइफ़र के बारे में कोई नई मालूमात यहाँ पे नहीं है.
یہ سٹوری گزشتہ 4 برس میں عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا، جھگڑا اصل میں کیا تھا، جنرل باجوہ کا اس میں کیا رول تھا، جنرل ناصر مودی نے بعد میں کیا کیا، اور کیوں اس سارے پروسیس کے نتیجے میں ایک ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا پاکستانی ملٹری کے درمیان میں، CIA کے ساتھ، پینٹاگون کے ساتھ، جو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو گیا، اور کیسے بعد میں پاکستان کی ملٹری نے بہت سے لابسٹ ہائر کیے جنہوں نے ان کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت زیادہ قریب کر دیا۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ سٹوری ہے۔ اگر آپ اس ناچیز کی کسی انالیسس کو امپورٹنٹ سمجھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے تمام چیزیں کلیئر کر دی ہیں اس سٹوری کے اندر۔ کچھ اس میں ہیں ایسی چیزیں جس کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقائق شاید 100% ایسے نہ ہوں، لیکن انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اگر آپ واقعی ایک دفعہ ٹائم نکالیں، گھنٹہ سوا گھنٹہ اس سٹوری کو پڑھ لیں تو آپ کو تمام کلیئرٹی مل جائے گی کہ کیا کچھ ہوا ہے اور ہم اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کہاں کھڑے ہیں۔ بہت سے اور ایشوز ہیں، میں جنرل مریم نواز صاحبہ کا اتنا گرویدہ کیوں ہو گیا ہوں، مجھے اتنی پسند کیوں آ گئی ہیں، کیا وہ کرنے لگی ہیں، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے میری وہ بہت زیادہ آئی فالن ان لو ود محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اگلی ویڈیوز کے اندر۔ اس طرح سی بہت سی اور چیزیں، ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔